আসসালামু আলাইকুম। আজকে আমরা ফজর নামাজে পরে কুরআনুল কারীম নতুন আসছে আমরা রাখতেছি। ওকে, বিসমিল্লাহ, আল্লাহু আকবার। এ হলো আমাদের আল ফাদেল মসজিদের মুয়াজ্জিন ভাই। ইনশাআল্লাহ নতুন কোরআন আসছে, নামাজের পর আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ তৌফিক দিয়েছে, রাখতেছি। ওই ভাই হলো আরেকজন, এই জায়গায় আসছে অন্য এক মসজিদের মুয়াজ্জিন। এটা হচ্ছে আমার ভালোবাসার সাইদ ভাই। লব্বাইক আল্লাহুম্মা লব্বাইক লব্বাইক লা শারীকা লাক লব্বাইক ইন্নাল হামদা ওয়ান নি'মাতা লাক ওয়াল মুলক লা শারীকা লাক। মক্কা থেকে পড়না है जब आरोगे এটা বাহরাইনের मकसद नजर आए ये मत कर देना है। সৌদি এম্বাসি থেকে কোরআনগুলো আমাদের জন্য এই মসজিদের জন্য পাঠাইছে। लब्बाइक এই বাহরা কি দেশে কোনটি? সৌদি এমবেসি। হ্যাঁ, সৌদি এমবেসি। সৌদি এম্বাসি আমাদের জন্য এই কোরআনগুলো পাঠাইছে। আলহামদুলিল্লাহ অলরেডি কোরআন রাখা আমাদের শেষ হয়ে গেছে। মাশাআল্লাহ, এটা বিশাল বড় মসজিদ, আল ফাদেল মসজিদ। पूरा कोसा करनी है आप लोग ये 21 किलो है। मैं 3 कार्टून लेके आया। बताए बुशरा अच्छा बस ठीक है इसमें बिस्मिल्लाह करेंगे। मुअज्जिन साहब, वो जो हमारे मुअज्जिन साहब, माशाल्लाह माशाल्लाह, जवानी है। ये वीडियो हमारे तस्वीर है। हाँ, वीडियो है। मैं जाऊँ, कुछ मेहमान आ रहे, हाँ दोस्त आ रहे, ठीक है हाँ, जाओ। क्या बोला? इसमें पुराने कुरान रखने, पुराने मुश्किल नहीं, तरतीब से। वो रखेगा, मुश्किल नहीं, आप टेंशन मत करेगा। मैं भी अभी जाएगा, मैं तो फिर आएगा, असर में आएगा, मगरिब पे आएगा, मुश्किल नहीं, काम हो जाएगा। এগুলো হলো আমাদের নতুন কোরআন। আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ যে তৌফিক দিয়েছে আমার মতন আল্লাহর পাপী বান্দার এই কোরআনগুলো রাখার, সেই জন্য আল্লাহ তাআলা জানাই আলহামদুলিল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ, শুকরিয়া, আলহামদুলিল্লাহ আলা কুল্লি হাল। এটা বাহরাইনের সৌদি এম্বাসি থেকে এটি এই মসজিদের মধ্যে গিফট করছে। ও দিনে আরেকটা ভাই। ओ भाई क्या हाल? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हो गया भाई? अभी कर रहा हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह। ओके अभी रख दो। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह जाने कुरान गुलो रखा तौफीक दिया, दान करছে, अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल। शायद भाई मैं भी जाएगा, मैं भी जाएगा। ना ना कोई मसला नहीं, बच्चे हैं ये ग्रुप फोटो